ଚାଲ ମୁଇଁ ତମକୁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହୋତ୍ସବର କିଛି ସିନ୍ ଦେଖାଉଛେ। ଫିଭର ଲାଗି ଭଏସ ଦେଲା ମୁଁ ଏନ୍ତା ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡିଓ ବନେଇ ହିଁ ନି ପାରେ। ତାପରେ ଭାବିଲି କହି ତ ପାରୁ ଯେ ପାଟି ତ ଚଲୁଛେ ବନାସି। ଇ ଟାଙ୍କିରେ ଆଜି ଏତକି ଭିଡ ଯେ ଇଟା ଟାଙ୍କି ଆଇ କି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଶୋରୁମ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଗାଡି ଫାଡି ରଖିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି। ଭିତରକେ ଢୁକୁଲା ସ୍ଟନ ମନେ ପଡିଲା କି ମତେ ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ବି ତିଆରବାର ଅଛେ। ତ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରିକି ପହଞ୍ଚି ପଡିଲି ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା କରାବାର ଲାଗି। ତାରପରେ ମୋ ପାନରେ କହିଲି ଯାଉ ପାନର ପୋଲିସରେ ମେଲାଟି ବୁଲି ଆସମା। ତାରପରେ ମୋର ପାନର ଖୁସିରେ ମୁଡ ହଲେ ବସଲେନ। ଇ ଗାନା ବାଜାନା ବାଜିଲା ମୋର ଗୁଡ ଚଲସି ନ ରହ ଛନେ ଦେଖସି ନ ପହଲା। जनता पुलिस रे मेला भीतर ढुकी जाइचू ये बागु एडे टीवी देखि खुशी कह नेन। तारपर मोर पान कहले पान जाऊ देख माने साड़ी बढ़िया बढ़िया अच्छे। भाग्य भलो केंदी जाकी साड़ी केट टले पोचे नै देलु सब डोर स्किन जाकर भाई पोचेइथिले जे पूरा फालुदा हेजिता। हस्तशिल्प देखा पूर्व पहले मोर पान कथा सुनो। हस्त निर्मित यंत्र जंत्र इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। वेरी गुड। बॉम्बेलू खाइबार तो भाग्य नेन बनाबाटा देखी सुले काम आएबा। तारपर ठीक सुता बंधा एरोप्लेन जो देखिकी आसुचू देखलु जे हेन लेखा हिचे फ्री आए चेकअप। फ्री बोले तमे 20 मोहरा भी नहीं छाड़ुन। इटा का जिनिस है तो आके खराब नहीं हेतली भी पलै जाइसु पचरे उचरे तो पचरे उचरे जानसु जे इटा पर से हमर खोलार धान हो मुझे कहीं गले भाबुचे इ माने जिनकी आर नाटक चलेछन। ए बाबू कपिल बस्ता ने बांध भाजीमा